Bay. Unong sa? Nakay lisensya? Nakay lisensya? Asa man? Pwede yung tanaw? Ha? Usa kanang imuha gid na? Ano na expire? Ano sa na mag-expire? Karo mo rin John. Ha? John. Full tank na yung motor, naka full tank na. Ka-vlog. Full tank na, wala pa. Pila may full tank ka na? Mabalik ka litro po. So pila may mabayad full tank? 500 ka pin. 500 ka ba? Oh, para full tank ni mo, imuha na niyo. 2, 3. Oh, 500. Kuna na ko kwenta. Salamat yari. Para full tank ha, amping ha. Asa ka trabaho? Wala na, kuha na ko nagtinda na kong lube. Ay mo ning ano? Oo. Sige, tag-asa rin ka. Katapol. Sige, ka-vlog ra ko. Nalisay. Nag-lisensya tinuod. Sige bay, lamat pa ya. Sige, amping permi ha. So, nalinda ka globe. Sige, sige. Asa man imong ruta, imong pisto? Talisay. Talisay. Poblasyon. Blas. Amping nga biyahe ha. Sige, una lang. Sige. Sige. Ate.